May I please, Lordship? But last time, Lordship, director. The doctor who has conducted the postmortem, my lord, that is present, my lord. ସେଟା ଯୋଉ ପଢି ହଉନଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ସେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପତି ଡକ୍ଟର ପତି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି? ସାର୍ ଏବାଉଟ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ସାର୍ 3 ମାସ ପରେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଅଛନ୍ତି ଜବରେ? ଆଉ 3 ମାସ ଅଛି। 3 ମାସ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖନ୍ତି ବା ମେଡିକାଲ ଲିଗାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି? ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି? ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲେଖନ୍ତି ସେଟା କିଏ ପଢିପାରିବେ? ଆପଣ ନିଜେ ପଢିପାରିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ପଢିକି ସାର୍ କହିଦେବି। ମତେ ପଢିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଢିଗଲା ସେଟା ପେଜ 15 ପେଜ 15 ନା ଅଫ୍ ଦି ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ ସାର୍ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ପଢିକି ମତେ ଶୁଣିଲେ। ସାର୍ 24/7/2015 କୋଉଠି ସେଟା? I was a medical officer on duty. Sir, whenever you are writing something, sir, you are on the verge of retirement. I am very sorry to say. ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ଆଜି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତ ରକ୍ଷର ବି ଅତି କମରେ ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ଭଲ ହେବା କଥା। ନହେଲେ କିଏ ପଢିକି ଆପଣ ମାର୍କ କେମିତି ଦେବେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାର୍କ ବି ଭଲ ମିଳିବନି। ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ମାର୍କ ପାଇକିରି ଡକ୍ଟର ହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏତେ ଖରାପ? ତାହେଲେ this is not contradictory. A very good student with a very poor handwriting, very unfortunate. ସାର୍ ସରି ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ପଢି ପାରୁନି। ନାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚର ସାର୍। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟା ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ଲେଖିଲେ ବଡ ଭାରି ଡକ୍ଟର ନିଶାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ। ନାଇଁ ସାର୍ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବେ ସେତେ ବଡ ଡକ୍ଟର। ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯେତେ ଖରାପ ହେବ ଆପଣ ସେତେ ଭଲ ଡକ୍ଟର, ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୋଧେ ସୋଚ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେହି ଯଦି ପଢି ନ ପାରିବେ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କେସଟେ ଆସିବ because of your poor handwriting, the judge can't understand, the police can't understand, nobody can understand, then how will the case will be conducted? ନାଇଁ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଏଇଠି ସରି କହିଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହଉନି। ସରି କହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହଉନି। I will impose cost on you because of your poor handwriting. 10,000 cost you have to pay, and now you have to give a टाइप्ड मटेरियल आपण पठेबे गवर्नमेंट एडवोकेट को। टाइप्ड मटेरियल पे जहां लिखिथिन ताको टाइप करी पठेबे आ 10,000 टंका ड्राफ्ट पठेबे कॉस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर सच काइंड ऑफ डॉक्टर्स। सर यही दिस इज द ओनली रिपोर्ट प्रोबब्ली मो सर जोटा नाइन ओनली रिपोर्ट के एटा दैट इंडिकेट्स योर हैंडराइटिंग। एंती हैंडराइटिंग काई आपण लिखिबे का पे लिखिबे? ताबरे आपण जदि जड़े पढी न पारिबो ताले लिखिबे कोन पई? सर पढ़ी होजी सर पढ़ी बिल्कुल पढ़ी होजी होउनी। आपण केही पढ़ी पार नांती आपण केंति पढ़ी दोछ? आपण नियटा ऑफ कोर्स पढ़ी देबे कोन पढ़ी देबे? हम कोन जानछि मेडिकल लैंग्वेज आपण पढ़िले तते पढंतु सर हम पुलिस रिक्वेशन ऑन 24/7/15 आपण पूरा डायरेक्टली कम टू दैट मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजुरी और ऑफ द इंजुरी और डिजीज से पैराग्राफ पढंतु। यस सर हां पढंतु। PM was conducted over a young male dead body, which revealed a definite hang mark over the left ear pinna, which is of snake bite. Rigor mortis was present in all limbs. Mucosal paleness and flooding from mouth present. On deeper dissection, revealed congested internal organs, stomach and intestine full of undigested food without any characteristic odor. No fracture or dislocation of laryngeal cartilage. The probable cause is snake bite causing asphyxia and death. Time since death is 12 to 24 hours. You have affirmed there is a snake bite. ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ 3 ମାସ ପରେ ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି, ରାଇଟ୍? 3 ମାସ ପରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, I could not have get your help and this case would have suffered a lot. That's why for that suffering you have to pay 10,000 rupees. Laga. Doctor, what is his name? Viswaranjan Pati. Nothing doing. I on the verge of retirement कौन हला? एंदे एंदे इंटरनेट कहीं लिखिबे?
No, this is not done. You are damaging to the system. All other doctors should know that this is not tolerated by court. डॉक्टर मैंने भगवान भगवान तो लोक भावुं लेकिन से भगवान भावना ना से निजे तो भगवान कौन गोटे भावुं राइट व्हाट इज राइट गाड़ी गाड़ी लिखिदे बस आम डॉक्टर तो जहाँ लिखले चलो कि तो कहबार ना जी जी पचारा वाले से मला से पेसेंट शोधे आप हॉस्पिटल कौन करते पेसेंट को आम देखुन वेरी फ्यू डॉक्टर्स आर लाइक गॉडली फिगर मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस capital letter de kori de do mu sele pothi bichi au I capital letter set to kotha I am just saying this should be an example for others. There are not he is not the one person only doing the as per the order that last order ka hai बार December 2023 12 December 2023 in compliance with the order 12/2023, Dr. Vishwaranjan Pati, who has conducted the postmortem report and rendered his opinion in the format prescribed. The said opinion was written under the head more detailed description from capital more detailed description of injury or disease. Under such head, he has written something which cannot be read, which is not legible and cannot be comprehended in ordinary course of reading unless the writer himself or an handwriting expert is invited to examine such later. The casual approach of most of the doctors while writing this the PM report is affects the medical legal documents badly, and the judicial system find it very difficult to read those letters and come to a definite conclusion. Also, though this court in an order dated so and so, capital letters, has directed the Chief Justice, the Chief Secretary of Odisha High Court, State Odisha, to issue a direction to all the doctors of the state to write the prescription in capital letter. The tendency of writing such zigzag handwriting, which cannot be read by any common man or by the judicial officers, has become